Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning and peace be unto you. Welcome back again to our English class meeting 8. Okay, this is the first meeting after we have the mid semester test last week ya. Jadi minggu lalu kita baru saja ujian mid semester test dan adik-adik ya sudah mengirimkan lembar jawaban ya di answer sheet to our WhatsApp group ya. Tapi ada beberapa juga teman-teman yang baru mengirimkan mid semester testnya itu ada yang kemarin dan lewat dari deadline yang sudah disepakati ya. Jadi boleh-boleh saja sih saya tetap menerima, tapi nanti pasti ada pertimbangan nilai ya bagi adik-adik yang mengirimkan lembar jawabannya tepat waktu dengan yang mengirimkannya terlambat ya. Begitu juga dengan tugas-tugas yang adik kirimkan ke grup ya. Jadi itu merupakan pertimbangan utama saya bagi nilai yang akan saya berikan ke adik-adik. Jadi bagi yang cepat itu saya akan berikan bonus nilai. Oke, langsung aja kita ke pertemuan ke-8. Coba adik-adik buka e-booknya ya. Saya langsung share screen aja nih. Oke, ini dia pelajaran kita hari ini. The first topic after the mid semester test, lesson 8. Okay, so the title is Where is the Post Office? Ataupun juga dalam bahasa Indonesia, di manakah kantor pos ya? Jadi kalau misalnya adik-adik ingin menanyakan lokasi dari sebuah tempat ya, jadi gunakan aja lah Where is the Post Office? Oke, ataupun juga kalau misalnya diganti dengan yang lain ya, misalnya di manakah Hotel Emerald Garden, ya where is the Emerald Garden Hotel? Ataupun juga misalnya ada yang mau sholat Jumat ya di dekat potensi utama. Di manakah masjid? Ada yang tahu kira-kira? Ya where is the mosque? Ya jadi bukan mosque ya. Where is the mosque? Because we have mosque near potensi utama. Anybody knows the name of the mosque? Yeah, we have Jami Mosque ya. Right across from Gedung B, potensi utama, it's next to the gas station. Okay, so where is the post office? Di mana kantor pos? Oke, di sini ada instruksi ataupun juga deskripsi tentang percakapan ini. Jadi ada seorang pria, his name is Bill Hinko, this one is Bill Hinko, and then he just moved to Greenfield. Dia baru saja pindah ke daerah yang bernama Greenfield. Jadi karena dia orang baru, of course he doesn't know anything about the area. Okay, and then he's trying to find the post office. Dia sedang mencari lokasi dari kantor pos. Kita bisa lihat ya, ini Bill Hinko is holding something in his hand. What is it? Yes, this is a package. So if you want to send a package to somebody else in different areas, or you want to send letters, yeah. So yeah, previously we can do that by using the post office. Jadi kalau zaman dulu ya biasanya orang mengirimkan surat dan juga mengirimkan paket ya barang-barang itu melalui kantor pos. Tapi kalau sekarang sudah jarang ya, we rarely use the post office to send letters or send package. Jadi biasanya kita kirim email ya, ataupun juga kita kirimnya melalui Tiki gitu ya. Oke, ya itu dia gambar pertama. And then because he's new in the town, he doesn't know anything about the location of the post office. He's asking for the location to some people that he meets on the street. Right, in the first picture, in the picture A, ya Bill Hanko is asking for the information from a woman. Dia menanyakan informasinya dari seorang wanita nih. Oke, kalau dari gambarnya nih, adik-adik bisa menebak si perempuan ini tahu nggak kira-kira lokasi dari kantor pos? Oke, nggak tahu ya. She doesn't know where the post office is. Tahu dari mana? Lihat aja nih wajahnya. She has a confused face. Ini wajahnya confused. What is it confused? Ya, confused itu artinya bingung deh ya. Kemudian di sini ada question mark juga. And then she's scratching her head. Okay, it's not a monkey ya. Okay, she's just scratching her head. It means that the indicator that the woman doesn't know where the post office. Okay, okay. You can see this is a couple. Oh, this is a love couple ya, pasangan nih. Dia di gambar berikutnya menanyakan informasi tentang kantor pos kepada couple itu nih, ya kepada pasangannya.
But do you think that this couple knows where the location of the post office? Okay, they might know, but they have different opinion about the location of the post office. Okay, you can see the man, he's pointing that way, and then the woman pointing the opposite way. Wah, ini couple-nya ini serasi nggak nih kira-kira nih? Mereka menunjukkan arah yang berbeda. Wah, makin bingung ini ya si Bill. Oke, kemudian dia melanjutkan perjalanan. Dia menanyakan lokasi dari kantor pos itu kepada seorang yang sudah tua. A grandpa ya, an old man. Oke, do you know where the post office is? Oke, kira-kira tahu nggak nih? Orang tua udah apa ya? Dia nggak tahu nih, he doesn't know ya. Mungkin apa? Kalau ditanya arah masjid mungkin dia tahu ya. Mau ibadah gitu. Oke, kemudian nih ada seorang pria juga. He's reading a newspaper. He's sitting on the bench in the park. Ya, di picture berikutnya kita lihat kalau Bill Hinkle tries to get the information from that man. Ya, ini sepertinya pria itu tahu ya. He's pointing a direction. Dia sedang menunjukkan ke sebuah arah. Oke, dan ini dia, Bill Hinkle is rushing ya to the post office. Dia buru-buru ke kantor pos. But unfortunately, when he arrives at the post office is already closed ya. Kantor posnya sudah tutup. What an unfortunate day ya for Mr. Bill Hinkle ya. Ini merupakan hari yang tidak apa ya tidak baik ya bagi Bill Hinkle. Ya dia sudah tanya ke sejumlah orang, tapi ketika dia akhirnya bisa menemukan kantor pos, the post office is already closed ya. Oke, kalau zaman dulu tuh kan mungkin nggak seperti sekarang. Kalau sekarang, if you have any question, you need information, you just use your mobile phone, use your smartphone, then you use Google. Google will give you that information. But when this book is created, I think the technology does not exist yet, ya. Jadi belum ada itu teknologi Google zaman dulu. Jadi makanya seperti ini. Oke, ini dia Greenfield. Inilah dia kota di mana si Bill Hinkle itu tinggal ya. Jadi ini ada map, ada tanya. Di sini ada nama jalannya. Ada First Avenue, Second Avenue, Third Avenue, Fourth Avenue, and Fifth Avenue. Oke, kemudian ada Norwood Street, State Street, Main Street, High Street. Ya, jadi untuk menyatakan nama jalan dalam bahasa Inggris ada beberapa ya. Misalnya di sini kita menggunakan avenue. Ini biasanya jalan yang ada di kompleks ya, dan juga biasanya dari lebar jalannya itu ya. Nah, biasanya dia akan berbeda. Ya, kemudian this is the location where Bill Hinkle. Oke, he's near the train station. Dia di dekat kantor, di stasiun kereta api. Oke, kemudian tadi dapat diarahkan ya. Then he's in the Norwood Street. Oke, he make a turn, he turn left ya di belok kiri, and then he walk a couple of block on the Second Avenue. Dia berjalan beberapa blok di Second Avenue, and then he can find the post office on the right next to Fred Restaurant. Oke, tadi saya bilang next to. Next to artinya apa? Di samping ya, artinya sama dengan beside. For example, you are sitting beside your friend. Tapi kalau biasanya di gedung itu menggunakan kata next to. Misalnya apa itu yang ada di samping potensi utama? What is the building next to potensi utama? Apa ya? Ialah ruko gitu ya, like a shop house gitu ya. Potensi utama is next to shop house. Jadi banyak juga kita gunakan yang namanya preposition ataupun juga kata depan, misalnya di samping, next to, di seberang, across from, di antara, di antara apa ya? Di antara, between gitu ya, di belakang, behind. Oke, sekarang kita langsung lihat ini, lihat percakapannya nih, kita akan bahas ya percakapannya. Ini percakapan antara si Bill dengan woman ya di percakapan A. Oke, Bill bertanya, excuse me. Ya, jadi kata excuse me itu adalah frasa yang digunakan untuk mendapatkan perhatian seseorang ya. So excuse me is the phrase that you can use to grab someone's attention. Jadi misalnya adik-adik jalan di
Okay, you walk on the street, then you want to ask a question to somebody, and then you can start the conversation by saying, "Excuse me," ya maaf, gitu artinya ya. Kemudian dia bertanya, "Where's the post office?" Di mana kantor pos? Kemudian ini ada indikator kalau si wanita itu sedang berpikir ya, the woman is thinking, "Hmm, I think it's that way." Oh, is it that way? I'm not sure. Oke, jadi si woman juga sedang confused ya, dia nggak terlalu tahu apakah ke arah sana atau ke arah sana. Oke, oke, kemudian ke percakapan B. Excuse me, where's the post office? Maaf, kantor pos di mana ya? Si pria bilang, that way. Oh, he's pointing a direction ya, dia menunjukkan arah. Tapi kemudian si wanita bilang, "Honey, you're wrong. The post office is on Second Avenue next to Fred Restaurant." Ya, oke. Sayang, kamu salah. Kantor pos itu ada di Second Avenue di samping Fred Restaurant. Oke. No, it's not, dear. Ya, it's on the corner of the State and Fifth. No, dear. Ya, jadi karena mereka ini couple, mereka itu menggunakan panggilan sayang gitu ya. The term of endearment. For example, the woman said, dear. Oke, dear itu kan artinya juga sayang ya. Ataupun juga men bilang, honey. Ya, seperti itu ya. Oke, kita lihat nanti siapa yang benar ya. Apakah si wanita atau si pria nih yang benar lokasinya. Oke, kemudian si Bill bertanya kepada seorang pria tua. He's asking the question from an old man. And then the old man say, I'm sorry, I don't know. Tapi tetap saja Bill Hinko mengatakan thanks anyway. Jadi kata thanks anyway itu artinya sama ya, even though that you are not able to help me, but thank you for trying. Yaitu kita harus mengapresiasi orang ya dengan mengapresiasi dengan menggunakan kata thank you. Oke, dan akhirnya Bill Hinko is asking that information to a man who is sitting on the bench in the park. Excuse me, where's the post office? Kantor pos di mana ya? Kemudian si pria bilang nih, just walk to the corner. Mereka kan ketemu di sini nih. Walk to the corner, ya jalan ke persimpangan, kemudian turn left. Turn left, what is it? Belok, belok kiri. That Second Avenue. Itu Second Avenue. Kemudian go straight ahead. Jalan terus selama 2 blok. Ya, jalan terus 2 blok. Kemudian ada post office is on the left katanya. Kantor posnya ada di mana dia? Go straight ahead for 2 blocks. It's on the right ya. Ada di sebelah kanan. Kemudian si Bill Hinko dia mengulang kembali informasi tadi supaya nggak salah ya. Let's see, left at the corner, belok di simpang, kemudian lurus 2 blok. Yeah, that's right. It's across from the park. Katanya across from artinya di di samping ya, di samping, di seberang taman ya. Jadi bedanya antara in front of dengan across from. Ya kalau across from itu biasanya ada jalan. Kayak misalnya what is it? Ada football net ya di seberang potensi. Ataupun juga mie balap aja lah. Saya sering sarapan mie balap ya di seberang potensi utama ya. There is a racing noodle across from potensi utama. Tapi kalau in front of itu nggak ada jalan ya misalnya eh, there's nobody in front of me, nggak ada seorang pun di depan saya. Oke, kemudian that's right between mean and height. Nah ini between artinya apa? Between artinya di antara. Dia katanya di antara Main Street and High Street. Oke, you're welcome, but hurry, it closes at 5, ya. Tutup jam 5, jadi cepat-cepat tuh katanya, but hurry. Ya, kan memang kalau instansi itu biasanya buka dari jam 9 atau jam 8 sampai jam 5. Jam 5 juga udah kesorean mungkin ya. Oke, itulah percakapan antara Bill Hinko ketika dia sedang mencari kantor pos ya. This is an unlucky day for Mr. Bill Hinko because he finally can find the post office, but the post office is already closed, so he needs to go back again maybe the next day. Ya, oke ini ada eh, apa ya? Ada pertanyaan sedikit ya kita bahas sama-sama aja. Okay, read the sentences below, then listen to the conversation, complete the sentence. The post office is on. Okay, kantor pos ada di jalan apa tuh? The post office is on.
Ya, ini dia. Second Avenue. Kemudian it's between antara ini kantor posnya. Oke, between Main Street and High Street. It closes at 5 o'clock. Oke. Jadi kalau ini kalau kita offline nih bisa saya suruh-suruh ya adik-adik ya. Misalnya stand up. Stand up artinya berdiri. Oke, turn right. Belok kanan. Walk straight ahead. Jalan lurus. Go to the door. Pergi ke pintu. Go to the board. Pergi ke papan tulis. Turn left. Belok kiri. Go to your seat. Balik ke bangku. Sit down. Dan duduk. Tapi karena ini online nggak bisa ya saya suruh adik-adik ya. Oke, lanjut kita ke yang berikutnya. Ini using the map of Greenville above, complete the sentences. Oke, ini ada Fred Restaurant is next to the post office. Katanya restoran Fred itu next to di samping post office. Benar ya? Nih, next to artinya di samping. Yang berikutnya, the post office is across from. Kantor pos itu berada di seberang apa? Across from the park. Oke, good. Kemudian the fire department is across from. Kita lihat nih fire department mana ya? Fire department artinya apa tuh? Ya, fire department artinya pemadam kebakaran. Kalau kita itu di dekat ini nih, di ke lapangan Benteng ya, eh Jalan Candi Borobudur namanya kalau nggak salah. Ya ini dia, the fire department. Di seberangnya ada apa ini? Ada Greenfield Hospital. Kemudian on the corner of State and Fifth, ya. Jadi apa nih yang ada di simpang dari State and Fifth? Mana State ya? Ini Fifth. State-nya mana? Ini ya. Jadi Greenfield Hospital. Kemudian Fox Books is next to. Mana nih Fox Books? Fox Books. Fox Books. Ada yang bisa bantu saya? Mata saya sudah picek nih. Fox Books. Oh ini Fox Book. Fox Book is next to the State Street Hotel. Dia berada di samping hotel. Ya, Fox Books itu toko buku ya. Kemudian Frank's Grocery. Mana dia Frank's? Ini dia Frank's Grocery is on. Frank Grocery is on Second Avenue. Ya, between Norwood Street and State Street. Oh, ini saya semua nih ngerjain adik-adik tinggal nengok aja ya. Oke, itu aja pertemuan kita hari ini. Seperti biasa, setiap topik tuh ada latihan ya. Ini ada latihan nih, ada exercise 1, exercise 2, kemudian ada exercise 3, sampai exercise 4. Ya, itu adik-adik kerjakan ya di buku tulis, kemudian di screenshot, dikirim ke WhatsApp grup ya. Seperti biasa, 5 orang pertama akan saya kasih nilai bonus dan bakal dapat nilai A. Oke, kalau yang lama-lama, ya skornya yang nggak maksimal ya. Oke, itu saja. That's all for today. Thank you very much for attending my recorded virtual class. And I'll be seeing you in the next meeting. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.